Okay, quick guide. Paano magpalit ng dashboard sa Motorpunk? May possibility kailanganin nyo to in the future, tong video na to. Once may instruct kayo na kailangan palitan yung dashboard kasi nagka-error, ito yung gagawin nyo. Special video to for our provincial clients. No? So, first step, tanggalin nyo yung 4 na Allen bolts. 1, 2, 3, saka 4. So, 4, size 4 yung Allen. So, bago nyo tanggalin yung pang-4, kailangan nyo tanggalin ito. Kailangan nyo ng pliers kung meron kayo. Mas maganda. Kontrahin nyo lang. 4 pa rin. So basically, tatanggalin nyo yung ilaw. Tatanggalin yung ilaw para ma-access yung Allen. Yan. Once matanggal, tabi nyo lahat ng screw, no? Next step, sa handlebar naman, sa stem, tanggalin nyo ulit. 4 ulit. 4 pa rin. So, universal rule, lefty loosey, righty tighty. Yan. Make sure itabi nyo lahat ng bolts sa maigi. So, tanggalin nyo yan. Goal natin is akyat to. Okay? Angat nyo lang. Maangat na yan dapat. So, unplug nyo yung mga connections para walang ma-short. Hinihila lang yan. Meron siyang ganito. Parang pinipindot. Pindutin yan bago nyo hilain, ha? Next step, may Phillips screw dyan. Pinakalock niya. Tanggalin nyo rin yan. Sabi nyo lang lahat ng mga pinagtatanggal nyo sa isang area. So, after nyo tanggalin yun dito, may isa pa dito. Kailangan nyo ng mahabang Phillips screw. Tanggalin nyo rin. Ayan, pag natanggal nyo yan, yan, ma-access nyo na yung dashboard. Last 2 bolts na lang, Philip ulit, itong dalawa. Tanggalin nyo lang ulit. Tapos yung pag ano naman yan, unplug, replug lang. Kunwari, dumating na yung bagong dashboard. Tanggalin nyo muna yan, tapos plug nyo dun sa bagong dashboard. Basically, ganun lang. Okay. Alright, so sana nagustuhan nyo yung video. Makikita nyo naman, ang binabayaran nyo dito pag bumili kayo ng electric vehicle is hindi lang unit, pati yung after sales. Tama ba, boys? Hey! So sa after sales, di namin kayo iwan. Guaranteed yan. Marami tayong technician dito. Para sa inyo, kakagdag kami. Everybody, let's go! 5, 6, 7, 8. Kaldag! 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 Kung gusto nyo bumili, shop location namin and contact number, price list, papakita ko ngayon. Bayam! Post nyo na lang kung gusto nyo. I'll be away, baby.